ओम शांति। आज बाबा की 24 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे अमृत बेले, अमृत बेले अपने दूसरे सब संकल्पों को, अमृत बेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप बंद कर एक बाप को प्यार से याद कर, एक बाप को प्यार से याद कर। बाप से मीठी मीठी, बाप से मीठी मीठी रूह रिहान कर, बाप से मीठी मीठी रूह रिहान कर। তো সবাই বাবা শ্রীমত পালন করেছিলেন, অমৃতলা উঠেছিলেন সবাই। বাবা বলছেন শুধু উঠলেও হবে না, তখন এদিক ওদিকের সংকল্প যেন না আসে, সব লকআপ করতে হবে আর এক বাবার সঙ্গে মিষ্টি কথা বলতে হবে। प्रश्न, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है। अर्थ सहित शब्द, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है। বাবা বলছেন বাচ্চাদের প্রত্যেকটি কথার মধ্যে কিছু অর্থ আছে, কিছু গভীর রহস্য আছে। उत्तर, जो देही अभिमानी है, जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है, वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर, बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं, जो भी सिखलाते हैं वो अर्थ सहित है, वो अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर, देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं, देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वो सब अर्थ के बिना अनर्थ है, वो सब अर्थ के बिना अनर्थ है। उससे कोई फल नहीं निकलता, उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता, फायदा नहीं होता। তো বাবা বলছেন যারা দেহ অভিমানে যত যা কিছু বকবক করতে থাকো, বাবা বলছেন মানুষের তার কথার থেকে ভালো প্রাপ্তি কিছু পায় না। কিন্তু যে বাবার বাচ্চা দেহি অভিমানী স্থিতিতে, মানে আমিও আত্মিক স্বরূপে সামনেওয়ালাকেও আত্মিক দৃষ্টিতে দেখে যখন কোনো কথা বলবো তখন সে কথার ওজন থাকবে, তাই না? সে কথাতে সে আত্মার কল্যাণ হবে, তার ভালো হবে, সে কিছু প্রাপ্তি পাবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন কিসের প্র্যাকটিস করব আজকে, কিসের হোমওয়ার্ক?
কথা বলার সময়ে আমার স্থিতি দেহি অভিমানী না দেহ অভিমানী, তাই না? আজকে সাক্ষী হয়ে নিজের বলকে দেখব যে আমি যখন কথা বলছি কারোর সঙ্গে আমার স্থিতি দেহি অভিমানী থাকছে না দেহ অভিমানে থাকছে। गीत नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। यह सब गीत आदि हैं भक्ति मार्ग के। तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं, कोई तकलीफ की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है, कितनी रस्म रिवाज चलती है। ब्राह्मण खिलाना, यह करना, तीर्थों आदि पर बहुत कुछ करना होता है। यहाँ आकर सब तकलीफ़ों से छुड़ा देते हैं। बाबा बोलছেন ভক্তি মার্গে কত কর্মকাণ্ড। একটা বাড়িতে যদি কোনো পুজো করতে হয়, কালী পুজো, দুর্গা পুজো, সত্যনারায়ণ পুজো যাই করো, কত আয়োজন করতে হয়। ব্রাহ্মণকেও দান করতে হবে, তাই না? খাওয়াতে হবে, কত আয়োজন করতে হবে, তাই না? বাবা বলছেন হাঁপিয়ে যায় আত্মাগুলো জোগাড় দিতে দিতে। বাবা বলছেন এখন বাবা তো সব কিছুর থেকে মুক্তি করে দিল। इसमें कुछ भी करना नहीं है, मुख से शिव शिव भी नहीं बोलना है, তাই না? মুখে মন্ত্র জাপেরও দরকার নেই। বাবা বলছেন আমার নাম নেবা দরকার নেই, আমার মতন হয়ে দেখাও। यह कायदे मुजीब नहीं, इनसे कोई फल नहीं मिलेगा, তাই না? বাবা বলছেন তুমি সারা টাইম শিব 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 করতে থাকবে, সেটাতে তুমি কোনো ফল পাবে না। বরং শিব বাবার গুণ ধারণ করো, তার থেকে শক্তি গ্রহণ করো, তাহলে তুমি ফল পাবে। बाप कहते हैं यह अंदर में समझना है मैं आत्मा हूँ, তাই না? আসল প্রাপ্তি কিসে? যখন ফিল হবে যে আমি আত্মা জ্যোতি আছি, শরীর থেকে আলাদা আছি, এই সৃষ্টি রঙ্গমঞ্চে শরীররূপী বস্ত্র ধারণ করে আমি রোল প্লে করছি। রোল কমপ্লিট হবে, আমি এই শরীর থেকে বেরিয়ে যাব। এইরকম অনেক শরীরে রোল প্লে করেছে। বাবা বলছেন আত্মিক চিন্তন, এটাতে তোমার প্রাপ্তি আছে। बाप ने कहा है हमको याद करो, अंतर्मुखी हो बाप को ही याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। কত সহজ পথ। এক হচ্ছে বাহ্যমুখী, বাইরের মুখে কারোর সঙ্গে কথা বলা, আর এক হচ্ছে অন্তর্মুখী, মানে যখন আমরা চুপচাপ বসে থাকি তখনও মন গল্প করতে থাকে, থাকে কি না? সেই হলো আত্মার মুখ, অন্তর্মুখ, সংকল্পের ভাষা। তো বাবা বলছেন সেই অন্তর্মুখে, সেই সংকল্পের ভাষাতে শিব বাবার সঙ্গে গল্প করতে থাকো, যা খুশি তাই। বাবা বলছেন তোমার বিকর্ম বিনাশ হতে থাকবে। यह है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम वापिस चले जाएंगे। কত সহজ, শুধু অন্তর মনে বাবার সঙ্গে গল্প করতে থাকো, তোমার বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। हिस्ट्री रिपीट होती है, यह सब अपने साथ बातें करने की युक्तियाँ हैं, अपने साथ रूह रिहान करते रहो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको यह युक्ति बताता हूँ, यह भी जानते हैं धीरे धीरे यह झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूँ, তাই না? যে দিন থেকে বাবার যজ্ঞ স্থাপনা হয়েছে, কত আত্মা আসলো, কত আত্মা গেল, কিন্তু গাছ বাড়তেই থাকলো, তাই না? ভিড় বাড়তেই থাকলো, সে কখনো কমছে না, তাই না? বাবার কাজ এগিয়ে চলছে, লোকে আসছে, ভাগ্য আজমাচ্ছে, পেরে যাচ্ছে তো থেকে আছে, না পারছে মায়ার থেকে ফেল হয়ে যাচ্ছে,
তো ত্রেতা যুগে নাম লিখিয়ে চলে যাচ্ছে, আবার যখন মায়ার থেকে বিজয়ী হবে আবার আসবে, তাই না? কিন্তু ভগবানের কাজ এগিয়ে চলছে, যে তৈরি হবার সে তৈরি হয়েই চলেছে। सतयुग में कोई बंधन होता नहीं, यह पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। यहाँ हर बात अर्थ सहित है। देह अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ, देही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित। लोके ও দুনিয়াতে বলে না, ও কথা বললে শুনতে ইচ্ছা করে, তাই না? ওর কথাতে ওজন আছে, কিছু প্রাপ্তি হয়। তো বাবা বলছেন সে কে? সে হচ্ছে দেহি অভিমানী স্থিতিতে থাকনেওয়ালা আত্মা, তাই না? না হলে ভাবো জানকি দাদি, গুলজার দাদি পড়াশোনা 1 ক্লাস 2 ক্লাস, তাদের কথা ওয়ার্ল্ড স্টেজে সব আমেরিকা লন্ডনে 3 লাখ 4 লাখ লোকের গ্যাদারিংয়ের মধ্যে সে কি বলছে সেটা ট্রান্সলেট করে শুনছে। তাহলে ভাবো কত পাওয়ার এসে গেল সে কথাতে। কিন্তু কোথায় থেকে আসলো? देही अभिमानी स्थिति। तो उनसे फल निकलेगा। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफ़िकल्टी होती है। समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, यह सब भगवान के पास पहुँचने के रास्ते हैं, परंतु बच्चों ने अब समझा है वापिस कोई एक भी जा नहीं सकता। तो बाबा कहते समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, यह सब भगवान के पास पहुँचने के रास्ते हैं, परंतु बच्चों ने अब समझा है वापिस कोई एक भी जा नहीं सकता। কত তীর্থ তো করে নিল, কত পুজো করে নিল, কত ভক্তি করে নিল। বাবা বলছেন কেউ তো আর মোক্ষতে গেল না, কেউ बाबर काछेও পৌঁছাতে পারল না। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, उनके ही 84 जन्म बता देते हैं, तो फिर और कोई छूट कैसे सकता। सब चक्र में आते हैं, तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वो सदैव कायम है ही है, তাই না? কৃষ্ণ ভক্তরা অপেক্ষায় বসে আছে। কৃষ্ণ বলেছে আমি আসবো ধর্মগ্লানি হলে, তাই না? শিব বাবা বলছেন আমি লক্ষ্মীনারায়ণের রাধাকৃষ্ণের 84 জন্মই বুঝিয়ে দিলাম। তো কৃষ্ণ কি সেই কৃষ্ণ রূপে এখনও আছে? সে তো বদলে গেছে না। তোমরাও তো এই জন্মেই কত রূপ বদল করে নাও, তো সে কি সেই রূপে এখনও বসে আছে? কৃষ্ণ তো এসেই গেছে। সে তো দাদা লেখরাজের মধ্যে, তাই না? সে আত্মা তো দাদা লেখরাজের আত্মা। সে তো 89 বছর হবে, সে কাজও করে যাচ্ছে, তাই না? কৃষ্ণের আত্মা কি চুপচাপ বসে আছে? সে কাজ করে যাচ্ছে, এখনও করছে। बाबा বলছেন हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो पता, नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही किसी न किसी रूप में। কৃষ্ণ রূপটা চলে গেছে ওর, সেই গুণ শক্তিও হয়তো হারিয়েছে, কিন্তু সে আত্মা কাজ করছে ভগবানের হয়। यह सब बातें बच्चों को बाप ने आकर समझाई हैं। यह पढ़ाई है, स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। रोज़ाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। बाबा আবার ধরেছে, সবাই চার্ট লিখছেন তো। বাবা বলছেন স্টুডেন্ট লাইফ আছে না, তো চার্টও লিখতে হবে, বাবাকে চিঠিও লিখতে হবে। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता, वो तो अपना काम पूरा किया खलास। व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े, बुद्धि योग बाहर चला जाता है, तो कोशिश कर समय निकालना चाहिए। अमृत बेले का समय अच्छा है। बाबा बोलছেন সময়ে অমৃত বেলা সবার কাছে আছে, সে চাহে ব্যাপার করুক চাহে চাকরি করুক। বাবা বলছেন সবাই সেই সময়ে ফ্রি থাকে।
उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए, कोई भी ख्याल न आए। बाबा बोलছেন অমৃত বেলা মানে অমৃত বেলা, অমৃত সংকল্প নিতে হবে, বরদানি সংকল্প করতে হবে, সেখানে কোনো ব্যর্থ সংকল্পের কোনো জায়গা নেই। ওই সময় মানে শক্তিশালী সংকল্পের সময়। बाप की याद रहे, बाप की महिमा में लिख देना चाहिए। बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है, मन मना भव, दूसरा कोई बोल न सके। তাই না? যত গুরু গোসাই আসুক কেউ বলতে পারবে না আমাকে ইয়াদ করলে তুমি মুক্তি পাবে, একমাত্র ভগবান শিব বাবাই বলতে পারে। कल्प कल्प यह मत मिलती है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो, इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से खुशी होगी। बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। तो बाबा केमन याद চাইছেন? অব্যভিচারী মানে এক আমি থাকবো ফার্স্ট প্রায়োরিটি, ফার্স্ট প্রায়োরিটি আর কাউকে দেওয়া যাবে না। হৃদয়ে প্রথম স্থান শিব বাবারই থাকবে। पहले थी अद्वैत भक्ति, एक की भक्ति करते थे, ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वो स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं। তাই না? বাবা বলছেন যেই শিবের মাথায় জল ঢালতে সেই এসে তোমাদেরকে বুঝিয়াচ্ছেন এত কিছু। मीठे मीठे बच्चे अभी मैं आया हूँ, यह भक्ति कल्ट अभी पूरा हुआ। तो কি এসে বোঝাচ্ছেন তিনি? মিঠে বাচ্চে আমি এসেছি, তোমার ভক্তি পুজো যা কিছু করেছো আমি তার ফল দিতে এসেছি। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया, उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे, इसीलिए बहुत सुखी थे। फिर व्यभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए, तब थोड़ा दुख होता है। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है ना। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ, मंत्र भी एक का ही सुनो। यहाँ देहधारी कोई भी नहीं, यहाँ तुम आते हो बाप दादा के पास। এই মহাবাক্যগুলো কার? কোনো মানুষের না, এ হলো শিব বাবার আর বাপ দাদা, মানে এক শিব বাবার আত্মা, এক कृष्णेर आत्मा। शिव बाबा से ऊंच कोई है नहीं, याद भी सब उसको करते हैं। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनको ऐसा किसने बनाया जिसकी तुम फिर पूजा करते हो? किसी को पता नहीं महालक्ष्मी कौन है, महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था? तुम बच्चे जानते हो वो है जगदम्बा। तो लक्ष्मीर আগের জন্ম কি ছিল? জগদম্বা, তাই না? দুর্গা सरस्वती এই রূপে। तुम सब माताएं हो, वंदे मातरम, सारे जगत पर ही तुम अपना दांव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं, तुम सब शिव से शक्ति लेते हो योग बल से। তাই না? লোকেরা তো কত বলে না যে শিব শক্তিদের 51 পীঠ বলে। বাবা বলছে 51 পীঠ কি, তোমাদের পীঠ তো সারা পৃথিবীতে, শুধু ভারতে 51 পীঠ কি, আরও কত। शक्ति लेने में माया इंटरफियर करती है, युद्ध में कोई अंगूरी लगाते हैं तो बहादुर हो लड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कोई ने अंगूरी लगाई और तुम फंस पड़ो, यह है माया की युद्ध। তাই না? বাবা বলছেন কেউ অপবিত্র দৃষ্টিতেও দেখলো
আর তুমি চুপচাপ মেনে নিলে, আরও ফেঁসে পড়লে, এরম যেন না হয়, তাই না? যুদ্ধ করো। बाकी कोई कौरव और पांडवों की युद्ध है नहीं, उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो एक दो गज जमीन के लिए गला काट देते हैं। बाप आकर समझाते हैं यह सब ड्रामा बना हुआ है, राम राज्य रावण राज्य। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे, वहाँ अथाह सुख है, नाम ही है सुख धाम। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। अब जब कि बाप आए हैं ऐसी राजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा बोलছেন যদি 1 ফুট 2 ফুট জায়গা কেউ নিয়ে নেয়, তার জন্যে কত লড়াই করি, ছাড়বো না আমার, তাই না? তো বাবা বলছেন আমি তোমাকে এত সুখের স্বরাজ্য দিতে এসেছি, তো তার জন্যে তুমি মেহনত করবে না? সব ছেড়ে দেবে? এত সুখের ভাগ্য তুমি ছেড়ে দেবে, তাই না? तो घड़ी घड़ी कहता हूँ बच्चे थको मत। बाबा बोलছে হাঁপিয়ে যাওনি তো পুরুষার্থ করতে করতে? बाबा बोलছেন थको मत, शिव बाबा को याद करते रहो, वो भी बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी हैं। यहाँ पाठ बजाने आए हैं, अब पाठ पूरा हुआ है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म आत्मा पर ही चढ़ते हैं ना, शरीर तो यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। कोई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही ख़त्म कर देते हैं, परंतु इससे कोई पाप उतरता नहीं है, তাই না? কোনো পাপ করলাম আর নিজেকেই আত্মহত্যা করে নিলাম। বাবা বলছেন পাপ নেমে যাবে? নামবে না, আবার তো কখনো জন্মাবে সে আত্মা, আবার সে পাপ চুক্তি করতে হবে, তাই না? बाबा बोलছেন पाप आत्मा कहा जाता है, साधु संत आदि तो कह देते आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा। अनेक मतें हैं, अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है। बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तो আজকের হোমওয়ার্ক মনে আছে তো? তৃতীয় নেত্র খোলা থাকবে, তাই না? আর কথা বলার সময়ে অ্যাটেনশন থাকবে যে আমি দেহি অভিমানী স্থিতিতে কথা বলছি, সামনেওয়ালাকে আত্মা দেখে কথা বলছি, নাকি देह अभिमान। तो आत्मा ही सब कुछ जानती है, आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है, पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है। वो सब है भक्ति मार्ग की बातें, ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं। वो भी भ्रिकुटी के बीच में आकर बैठते हैं बाजू में, यह भी झट समझ लेते हैं। यह सब है नई बातें जो बाप ही बैठकर समझाते हैं। यह पक्का याद कर लो, भूलो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। আর কিসের উপরে অ্যাটেনশন রাখতে বলল বাবা? অন্তর্মুখী স্থিতি। বাহ্যমুখে সবাইয়ের সঙ্গে কথা বলে, অন্তর্মুখী হয়ে বাবার সঙ্গে আজকে কথা বলতে হবে, এর উপরে অ্যাটেনশন। তবে বিকর্ম বিনাশ হবে। কত সহজ উপায়। विकर्म विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। के কত তাড়াতাড়ি নিজের বিকর্ম বিনাশ করলো, কে কত তাড়াতাড়ি নিজেকে শুদ্ধ আত্মা বানালো, তার উপরে তোমার ভবিষ্যতের রেজাল্ট টিকে আছে, তোমার প্রারব্ধ টিকে আছে, তাই না? ওই জন্যে বাবা ওইটা দেখবে যে কে কত কাল ধরে বিকর্ম বিনাশ করে কর্মাতীত স্থিতিতে সেবা করছে।
तो तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं है। यहाँ बाप आते हैं। भारत ही हेवन था, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो, बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते हैं वहाँ जाने के लिए, তাই না? দুদিন আগে বাবার মুরলি চললো না, বাবা সব কাঁটাগুলোকে বেছে বেছে নিয়ে এসছে আর তাদেরকে ফুল বানাচ্ছে, কাঁটাগুলোকে ফুল বানিয়ে মালা গাচ্ছে, তাই না? সব ফুল কোথায় ট্রান্সফার হবে? সত্যযুগে, তাই না? ভগবানের বাগানে, আল্লাহর বাগিচা বলে না। तो साक्षात्कार भी करते हैं, यह भी जानते हैं कि यह वही महाभारत लड़ाई है, তাই না? যাবার আগে সবাই সাক্ষাৎকারও করবে যে আমি কোন ফুল হয়েছি, কোন দেবী দেবতা হয়েছি, তাই না? আর ভক্তরাও তাদের ইষ্ট দেব দেবীকে সাক্ষাৎকার পাবে। फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी जरूर चाहिए। नई दुनिया भी थी ना। भारत स्वर्ग था। 5000 वर्ष हुए, लाखों बरस की तो बात ही नहीं। लाखों बरस होते तो मनुष्य अनगिनत हो जाए। यह भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतना हो कैसे सकता, जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है। अभी तुम समझते हो, आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे और खंड नहीं थे, वो होते हैं बाद में, তাই না? তো টোটাল যত বড় সারা পৃথিবীতে ভূখণ্ড বেঁচে ছিল এই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা মিসাইল যুদ্ধের পরে, সেই টোটাল ভূখণ্ডের নামই ছিল ভারত। আর সেখানে কার রাজ্য ছিল? আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের রাজ্য ছিল। এই জন্যে বিদেশগুলোতেও এখনও যখন পুরনো জমি মাটি সব খোরতাল হয়, সেখান থেকে সব কী বেরোয়? সব দেবী দেবতা প্রতিমা বেরোয়, তাই না? তো বোঝা যায় যে দেবী দেবতা এক সময়ে সর্বত্র রাজ করত, আর কোনো অন্য ধর্ম অন্য দেশ ছিলই না। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं और किसी की बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा दो तो समझ जाएं, बात तो बरोबर है। हमारे पहले जरूर कोई धर्म था। अभी तुम समझा सकते हो कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो प्राय लोप हो गया है। कोई अपने को देवता धर्म के कह नहीं सकते, তাই না? দেবী দেবতা ধর্মের একটাও দেবকুলের আত্মা নেই, সব চেঞ্জ হয়ে গেছে। একদম দেবী দেবতা ধর্ম লোপ হয়ে গেছে, মানে গোড়াটা আর নেই কল্পবৃক্ষের, শুধু ডালপালাগুলো সব দাঁড়িয়ে আছে। ওই জন্যে তো বাবা বট গাছের সঙ্গে তুলনা করে, ঝুড়ি বেরোয় সেখান থেকে গাছ হয়ে গেল, সব ধর্ম দাঁড়িয়ে পড়লো, আর যেটা গোড়া ছিল সেটা পুরো জিরো, একটাও দেবদেবী নেই। बाबा बोलचन कोई अपने को देवता धर्म के कह नहीं सकते, समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। फिर वो धर्म कहाँ गया? हिंदू धर्म कहाँ से आया? कोई का भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता। तुम बच्चे समझा सकते हो, बाप तो है ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथॉरिटी, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान से ही सद्गति होती है, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। बाप कहते हैं जैसे अब आए हैं वैसे कल्प कल्प आता हूँ। শিব বাবা বলছে এইবারেও যেমন এসে তোমাদেরকে পড়াচ্ছি, এরকম প্রত্যেক কল্পে অনগিনত বার আমি এসে তোমাকে পড়াশোনা করাই। तो कल्प बाद भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। এখনো বাবা তৈরি করছে, তারপরে সব দেব শিশু হয়ে যাবে, সব কৃষ্ণের মতন বাচ্চা হয়ে যাবে, সব সত্যযুগে চলে যাবে,
তারপরে আবার কল্প সৃষ্টিচক্র ঘুরে সঙ্গম যুগ পৌঁছে যাবে, তখন সব বাচ্চাগুলো এই খদ্দা সেন্টারে পৌঁছে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন প্রত্যেক কল্পে আবার দেখা হবে, আবার দেখা হবে, তাই না? तुम भी ऐसे चक्र लगाते हो, राज्य लेते हो, फिर गवाते हो, তাই না? এই আত্মাগুলো দেবী দেবতা হবে, এই আত্মাগুলো বিশাল বিশ্বের উপরে রাজা মহারাজাও হবে, এই আত্মাগুলো ঋষিমুনিরও আত্মা হবে, এই আত্মাগুলো ব্রাহ্মণ গুরু গোসাইরও আত্মা হবে, তাই না? আবার পাপের খাতাতে বৈশ্য শূদ্রও হবে, তাই না? আবার লাস্টে সঙ্গম যুগে ব্রাহ্মণ হবে, তখন আবার বাবার সঙ্গে দেখা হবে। বাবা বলছেন ইহ বেহাদ কা নাটক হ্যায়, তুম সবই অ্যাক্টার্স হো। তো সব আমরা বসে আছি সেই আত্মা যে এতগুলো রোল প্লে করেছি, কখন কত রকম রোল প্লে করে আজকে এইভাবে বসে আছি। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को न जाने तो वो क्या काम की। तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पार्ट बजाती है। बाबा बोलছেন বুঝিয়ে তো দিয়েছি, যখন আত্মা মায়ের গর্ভে আসে মাটা বুঝতেই পারলো না যে কখন আত্মাটা এলো, আর যখন আত্মা দেহ রেখে উড়ে চলে যায় সামনে বাড়ির লোক বসে থাকলেও কিছু দেখতে পায় না, তাই না? তো কেমনভাবে আত্মা আসে, কেমনভাবে আত্মা যায়, বাবা বলছেন আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছি ভালো করে। अब फिर वापिस जाना है, अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। যেদিন আমার বিকর্ম বিনাশ করে দেব, আমার সেবার দায়িত্ব কমপ্লিট হয়ে যাবে, সেদিন আত্মা সেকেন্ডে উড়ে বাবার কাছে চলে যাবে। कितनी सहज बात है, तुम बच्चे जानते हो बाप कैसे गुप्त बैठे हैं गोदरी में, करतार देखा, अब देखा कहें या जाना कहें बात एक ही है। आत्मा को देख सकते हैं परंतु उससे कोई फायदा नहीं, कोई को समझ में आ न सके। नौधा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं, आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे, बहुत प्रोग्राम आते थे, फिर पिछाड़ी में यह खेल पाल तुम देखेंगे, তাই না? বাবা বলছেন শুরুতে বাবা আসলো তো প্রচুর সাক্ষাৎকার হলো, বাবার দৃষ্টি পড়তো আর কেউ না কেউ উঠে নিজেকে গোপগোপী মনে করে কৃষ্ণের সঙ্গে রাস করতে শুরু করে দিত চোখ বন্ধ করে। তো সবাই আনন্দ নিত, যারা কোনো দিন নাচ গান শিখতেই গেল না তারা এত সুন্দর অঙ্গভঙ্গি করে নাচে কি করে, রাস করে কি করে, তাই না? আর কি মুখে কি স্নিগ্ধতা, কি আনন্দ, চোখ বন্ধ অবস্থা। তো সবাই এই খেল পালের আনন্দ নিত, তাই না? একবার টিচার্স ভাট্টিতেও, ছোট্ট টিচার্স ভাট্টিতে যখন 1 থেকে 5 বছরের হয়েছিল 2005 সালে, তখন পাণ্ডব ভবন পাহাড়ির উপরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমাদেরকে, সেখানে ভাট্টি করালো খুব সুন্দর। তখন তো অনেক মহারথী ছিল, দাদিরা সঙ্গে ছিল, পিকনিক করেছিল ওখানে, আবার সেখানে ভর্তি করালো। তখন 2 বোন উঠে ফরিস্তা ডান্স শুরু করে দিল, তাই না? তারপরে আবার প্রবলেমও হলো, তারা পা পিছলে পড়ে গেল আর কি। সেই পর থেকে দাদি বলল আর কোনো দিন এই উপরে ভাট্টি হবে না। না হলে আগে তো ব্রহ্মা বাবা সব বাচ্চাদেরকে নিয়ে কোথায় যেত, সব পাহাড়ের উপরে ভাট্টি করাতো, তাই না? মধুবন গেলে আপনি দেখবেন ওই যে মুখরি মাতা মন্দির আছে, তাই না? তারপরে আবার ওই দিকে ওম শান্তি যে লেখা পাহাড়ি আছে, তাই না? আগে বর্দি আমাদেরকে সেই উপরে তুলে নিত, উপরে নিয়ে যেত, আমরা উপরে বসে বিকেলবেলায় যোগ করতাম, তাই না? ময়ূরেরাও আসতো, মানে কি সুন্দর। তখন সবাই হাতে পায়ে জোর ছিল, তখন উঠে যেত ফটফট করে, কেউ বলতো না। তখন তো সবাই নিচে বসে যোগ করতো, তাই না? এখন তো সবাই যেন অকেজো হয়ে যাচ্ছে,
তাই না? তখন আমরা সেই উপরে উঠে গিয়ে সেখানে ভাট্টি করাতো, দিদি দৃষ্টি দিত, তাই না? কাউ না কাউকে ডেকে নিত, হ্যাঁ, উষা দিদি, শিলু দিদি, কেউ না কেউ চলে আসতো। মানে কি সুন্দর পালনা হতো। ভাই বোন অত যেত না তো, তখন তো সংখ্যা খুব কম ছিল। এখন 25,000 হলে, তখন খুব হলে 8,000, তাই না? খুব অল্প সংখ্যক যেত, তাই না? তো কি সুন্দর তখন হতো। বাবা বলছেন, তাই না, যারা পরে আসা বাচ্চাগুলো শোনে ওদের মন খারাপ হয়ে যায় যে আমরা তো কিছুই দেখলাম না, সাক্ষাৎকারই দেখলাম না। হ্যাঁ, আগে তো প্রত্যেকটা বাচ্চাকেই বাবা সাক্ষাৎকার করাতো, তাই না? বাবা বলছেন চিন্তা করো না, তোমাদের জন্যে আবার পিছাড়িতে সাক্ষাৎকারের পাঠ খুলবে, তাই না? তখন এবার বাবা এই কদিন আগে অব্যক্ত মুরলিতে বলল না, তখন যখন তখন খবর আসবে যে ওকে সাক্ষাৎকার হয়েছে, ও এই এই সব দেখছে। মানে যখন তখন খবর পেতে থাকবে, তুমি ন্যাচুরাল হয়ে যাবে খবরগুলো, তাই না? তো बाबा बोलছেন बहुत प्रोग्राम आते थे, फिर पिछाड़ी में यह खेल पाल तुम देखेंगे। अब तो बाप कहते हैं पढ़कर होशियार हो जाओ। এবার ধরো পিছাড়িতে আমি সাক্ষাৎকার করলাম, আমি দাসী হয়ে ঝাড়ু লাগাচ্ছি, কেমন লাগবে? কেমন লাগবে? খুব ভালো লাগবে, হ্যাঁ, খুব ভাল লাগবে। তো তৈরি হতে হবে না, যাতে ভালো ভালো সাক্ষাৎকার করি। শুরুতে তো সবাই কৃষ্ণের সঙ্গে রাজ করছে, সেই সাক্ষাৎকার হয়েছে। শুধু একটাই বোন ধর্মরাজের সাক্ষাৎকার করেছে, বাদ বাকি তো সব ভালো ভালো সাক্ষাৎকার করেছে, তাই না? আর অব্যক্ত স্থিতি হবার পরে ফরিস্তা সাক্ষাৎকার ও সূক্ষ্মবতনেরও সাক্ষাৎকার বাবা করেছে। কৃষ্ণের আত্মা আসলে কেমন খেলপাল করবে তারও সাক্ষাৎকার করিয়েছে। কিন্তু লাস্টের সময় সাক্ষাৎকার কি হবে? তো রেজাল্ট বেরোবে না সবাই। তো এই সাক্ষাৎকারগুলো শুধু খুশি দেনেওয়ালা না, কারো কারো পশ্চাতাপের, তাই না, খুনকে আঁসু রোনেওয়ালা বি হবে, তাই না? তখন মন খারাপ হয়ে যাবে যে কি সুখ পেলাম মায়ার পিছনে পড়ে, তাই না? অন্তত কিছু করে নিতাম তো আজকে সবার মধ্যে আমার ইজ্জতটা তো থাকতো, তাই না? तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब रिजल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा। তো ভালো করে শুনলাম তো বাবা কি বলল। যদি পড়াশোনা এখন ভালো করলাম না আর রিজাল্ট খারাপ বেরোলো, সাক্ষাৎকার খারাপ হলো, সবাই আমার মধ্যে খারাপটা দেখলো, তখন আমার মুখ নিচা হয়ে যায়। বাবা বলছেন फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। তখন কি মনে হবে, শুধু টাইমটা নষ্ট করলাম কেন, একটু অ্যাটেনশন দিতাম। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे याद के बल से पाप मिट जाएंगे। ওই জন্যে আজকে অ্যাটেনশন, অন্তর্মুখী স্থিতি, আর বাবার সঙ্গে গল্প করব তো বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्यों को यह पता नहीं कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। कहते भी हैं तुम माता पिता अर्थ नहीं जानते, अभी तुम जानते हो, তাই না? ওরা তো তমেব মাতাশ্চ পিতা করে গানই করে, কিন্তু রিয়েলি সে কিভাবে মাতা পিতা হলো, সে কিভাবে আমাকে গণেশ বাচ্চা বানালো, কিভাবে পালনা দিচ্ছে, তার অনুভূতি তো বাবার বাচ্চারাই করছে। अभी तुम जानते हो शिव के चित्र पर समझा सकते हो। यह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनको याद करना है। बच्चे जानते हैं वही बाप आया है सुख घनेरे का रास्ता बताने। यह पढ़ाई है, इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। यह कोई साधु संत आदि नहीं जिसकी गद्दी चली आई हो, তাই না? বাবা বলছেন এই কোনো সাধু সন্তের আড্ডা নয় যে একটা সাধুর পরে আরেকটা সাধু বসবে, আরেকটা সাধুর পরে আরেকটা বসবে, পিঢ়ি চলবে, ওই রকম না। এই সংস্থা তো তৈরি হয়েছে শেষ হয়ে যাবার জন্য,
তাই না? এর পিঁড়ি চলবে না, সবাই তৈরি হয়ে যাবে, নেক্সট জেনারেশনকে তৈরি করে দেবে। 8-এর আত্মা 108কে তৈরি করে চলে যাবে, 108-এর আত্মা 16,000কে তৈরি করে চলে যাবে, 16,000-এর আত্মা 9 লাখকে তৈরি করে চলে যাবে, তাই না? 9 লাখের আত্মা 2 কোটি আত্মাকে তৈরি করে চলে যাবে। ব্যাস, কাজ মিটে গেল, কাজ হয়ে গেল। 33 কোটি এর মধ্যে তৈরি হতেই থাকবে, যারা মাঝখান থেকে হাত ছেড়ে ছেড়ে যেতে থাকবে, তাই না? তো খুব শীঘ্রই এই কাজ খুব স্পিডে হতে থাকবে, তাই না? तो यह तो शिव बाबा की गद्दी है, ऐसे नहीं यह जाएगा तो दूसरा कोई गद्दी पर बैठेगा। बाप तो सबको साथ ले जाएंगे। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय वेस्ट करते हैं। बाबा कमप्लेन করছেন, এখনো ব্যর্থ খাতা প্রচুর সময় নষ্ট করাচ্ছে। ব্যর্থ সংকল্প, কিউ, ক্যা, कैसे, कब, कहाँ। বাবা বলছে এখনো মনে প্রশ্ন 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 আর ব্যর্থ। बाबा बोलছেন सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पोत्रे खाएंगे, बाद में काम आएगा। ভাবছেন নাতি পোতা খাবার জন্য রেখে যাই, बाद में काम आएगा, बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे। তাই না? দুনিয়াতে কথা আছে না শাস্ত্রে, সুপুত্রের জন্য রাখা দরকার পড়ে না, সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। আর কুপুত্রের জন্য রেখে লাভ নেই, তুমি অপার সম্পত্তি রেখে যাও, সে আলস্যি হয়ে যাবে, কাজ করবে না, সব উড়িয়ে দেবে, তাই না? তো বাবা বলছেন तो बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे, परंतु किसी को भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। যখন কোনো ক্রাইসিস হবে, সারা জগতে অকাল পড়বে, তখন গভর্নমেন্ট কি বলবে? আমার টাকার দরকার, তাই না? সব তো ব্যাংকে, সব নিয়ে নেবে, কি করবে তুমি? बाबा बोलचन इसीलिए उसका जास्ती ख्याल न कर, अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है। এই জন্যে বাবা বলছেন প্রয়োজন তো মিটাতে হবে, অবশ্যই প্রয়োজন মিটানোর জন্যে কাজ করতে হবে, টাকা ইনকাম করতে হবে, ধান্দাধরি করতে হবে, কিন্তু অতিরিক্ত রেখে লাভ নেই, সেগুলো তোমার কাজে আসবে না, তাই না? বাবা বলছেন ঈশ্বরীয় কমাই করো, সে তোমার সঙ্গে যাবে। ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे, पुरुषार्थ बिगर खाना भी नहीं मिलता, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं, তাই না? বাবা বলছেন যার ভাগ্যে থাকে না, তার সংকল্প, সেবার সংকল্প জেগেও ঘুরে যায়, সে আর সেবা করে না, কেন? ভাগ্যেই নেই, तकदीर में ही नहीं, तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेंगे? जिनकी तकदीर में है वो अच्छी रीति धारण करते और कराते। बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना चाहिए, তাই না? যেরকম আজকে বাবা বলল অমৃত বেলা, অ্যাটেনশন রাখতে হবে, ব্যর্থ চলবে না, সব লক করে দাও আর বাবার ইয়াদে থাকো। তো যার সে ভাগ্য নেবার থাকবে সে অ্যাটেনশন দেবে, যার সে ভাগ্য নেবার নেই তো অমৃতবেলা তারও বুদ্ধি ঘুরাবে মায়া, এর কথা ওর কথা, এই কথা সে কথা, তাই না? তো বাবা বলছেন सबसे प्रिय बाप टीचर और गुरु होते हैं, उनको तो याद करना चाहिए। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते,
बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, पुरुषार्थ कर। पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। यह कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। यह कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। दूसरा, सारे दिन में जो भी पाप होते हैं, सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं, या किसी को दुख देते हैं, तो नोट करना है। तो नोट करना है। सच्चाई से बाप को सुनाना है। सच्चाई से बाप को सुनाना है। साफ दिल बन, साफ दिल बन, एक बाप की याद से, साफ दिल बन एक बाप की याद से, सब हिसाब चुकतू करने हैं। सब हिसाब चुकतू करने हैं। साफ दिल बन एक बाप की याद से, सब हिसाब चुकतू करने हैं। तो बाबा बोलছেন একদম সচ্চা দিল থেকে রাতে শোবার আগে বাবাকে জানাও, চিঠি লেখো, বাবা আমার দ্বারা আজকে এই পাপ হয়েছে, তাই না, বা কাউকে দুঃখ দিয়েছি, বাবাকে সচ্চা সচ্চা কথা জানাও। আর বাবা বলছেন যদি মন থেকে বলে দিই বাবাকে বা চিঠি লিখে জানিয়ে দিই, তো বাবা হিসাব চুক্তি করার উপায়ও শিখাবে। वरदान, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले, सिंहासन और मुकुट सब समय जाते थाके, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव, स्वतः योगी भव। वर्तमान समय बाप द्वारा, वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को, सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है, ताज और तख्त मिलता है। अभी का यह ताज व तख्त, अभी का यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए, अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज, किशोर मुकुट, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त, और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे
सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे, तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। तो बाबा बोलছেন কোন তাজার তকত সব সময় থাকা উচিত? বিশ্ব কল্যাণের দায়িত্ব আর বাবার হৃদয় সিংহাসন, এই দুটো যদি মাথায় আছে তাহলে সে স্বতঃ যোগী হবে, তার যোগ লাগাতে যুদ্ধ লাগবে না। অনেকেরা বসে যুদ্ধ করতে থাকে, ব্যর্থ চলতে থাকে, বাবার দিকে মন যায় না, অনুভূতি হয় না, এই কমপ্লেন তার থাকবে না, সে সদা स्वतः যোগী হবে। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अखूट है, दूसरा प्राप्ति अखूट है। जहाँ प्राप्ति होती है, जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः याद होती है, जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः याद होती है। তো বাবা বলছেন যে বসেই আছে বাবার হৃদয় সিংহাসনে, আর যে ভাবে অন্যের কল্যাণ করা আমার দায়িত্ব, তো সে হলো ভগবানের প্রিয় সন্তান, তো ভগবানের কাছের সম্বন্ধ হয়ে গেল। তো যে ভগবানের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে তার জীবনে অনুভূতির প্রাপ্তি, প্রতি মুহূর্তে সে অনুভব করবে যে বাপ দাদা আমার সাথ দিচ্ছে, তাই না? তো বাবা বলছেন যেখানে সবসময় প্রাপ্তি অনুভূতি, সেখানে যোগ লাগাতে কোনো কঠিন হবে না। স্লোগান, प्लेन बुद्धि से प्लेन को प्रैक्टिकल में लाओ, प्लेन बुद्धि से प्लेन को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है, तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि माना सहज सरल बुद्धि, तो सहज सरल बुद्धि काके बोला होबे? जे कोनो प्लान प्रोग्राम सेबार बा पुरुषार्थेर जे कोनो प्लान प्रोग्राम जे बाबार काछे समर्पण करे करबे, तो ताके निजेर बुद्धि अत खाटाते होबे ना, सहजे से काज होबे, केनना कराने वाला बाबा, तो आमार बुद्धि अत मेहनत करा दरकार पड़बे ना, ताई ना? तो बाबा बोलছেন प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ, माना समर्पण बुद्धि थे बाबार प्लान प्रोग्राम करो, सेबार चाहे जोगेर चाहे पुरुषार्थेर, तो सफलता समाई हुई है। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयलिटी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है, जहाँ अपवित्रता नहीं वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई? आप सब पतित पावन बाप के बच्चे मास्टर पतित पावन हो, तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाला है वो स्वयं तो पावन होंगे ही। ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति स्वतः है, सबसे बड़े ते बड़ी महानता है पावन बनना। आज भी इसी महानता के आगे सभी सिर झुकाते हैं। तो बाबा के एक नतून नाम दिल मास्टर पतित पावन। तो पतित पावन हलो बाबा,
আর বাবার বাচ্চা হলো মাস্টার পতিত পাবন, মানে না শুধু নিজে পবিত্র, অন্যের পতিত আত্মারও অপবিত্রতা শেষ করার তার কাছে শক্তি আছে, সে হলো মাস্টার পতিত পাবন। তো বাবা বলছেন মনে থাকে যেন, আরেকটা স্লোগানও বাবা শোনালো, পবিত্রতা সুখ শান্তির জননী, আর অপবিত্রতা দুঃখ অশান্তির কারণ। তো কোনটা পছন্দ দেখে নাও। আচ্ছা, ওম শান্তি।